आखिर कैसे देखे जा सकते हैं अंधेरों में तरक्की के ख्वाब। नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं शब्बीर वानी के साथ। वादी कश्मीर कुदरत की उन नायाब नियामतों में से एक है जहां पानी महज जिंदगी का जरिया नहीं बल्कि तरक्की, खुशहाली और माशी खुद कफालत की बुनियाद बन सकता है। बुलंदबाला पहाड़ों से बहते दरिया, नदी नाले और कुदरती ढलानें इस खित्ते को पनबिजली के एतबार से गैर मामूली सलाहियत अता करती है। लेकिन इसके बावजूद आज यही वादी एक शदीद और देरीना बिजली बहरान का सामना कर रही है, जो ना सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासिर कर रहा है बल्कि मजमूई तौर पर तरक्की की राह में भी बड़ी रुकावट बना हुआ है। ताजा सरकारी आदत-ओ-शुमार के मुताबिक जन्नत बेनजीर वादी कश्मीर में इस वक्त तकरीबन 70% मेगावाट बिजली का खसारा है। हालांकि पन बिजली पैदा करने की मजमूई सलाहियत अगर देखी जाए तो 1742 मेगावाट बताई जाती है। लेकिन अफसोसनाक अम्र यह है कि अमली तौर पर इस सलाहियत का महज 400% मेगावाट के करीब ही इस्तेमाल हो पा रहा है। यह वाजिया तजाद महज आदत-ओ-शुमार की गलती नहीं बल्कि पॉलिसी, इख्तियार और नाकामी का आकाश है। रिपोर्ट्स की माने तो जन्नत बेनजीर वादी कश्मीर में बड़े, दरमियाने और छोटे दर्जे के सैकड़ों पन बिजली मंसूबे मौजूद हैं। सिर्फ छोटे पन बिजली मंसूबों की तादाद 800 से जायद बताई जाती है, जबकि मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर में 1300 से ज्यादा मुकामात ऐसे हैं जहां बिजली पैदा की जा सकती है। इसके बावजूद बेशतर मंसूबे या तो नाकाम है या अपनी मुकम्मल पैदावारी सलाहियत से कई कम बिजली फराहम कर रहे हैं। नाजरीन, इन मंसूबों की ज़बोहाली की बुनियादी वजूहात में तकनीकी मसाइल, फंड्स की किल्लत, नाकस देखभाल और सबसे बढ़कर मुकामी कंट्रोल का फुकदान शामिल है। पानी कश्मीर का है, जमीन भी कश्मीर की है, माहौलियाती असरात भी कश्मीरी आवाम ही बर्दाश्त करते हैं, मगर इन मंसूबों पर इख्तियार कहीं और है। यही आदम तवाज़ुन इस बहरान की सबसे बड़ी जड़ बन चुकी है। सर्दियों के आगाज के साथ ही बिजली का बहरान मजीद संगीन होता जाता है। दर्जे हरारत नुक्ता अंजुमात से नीचे चला जाता है, तवील लोड शेडिंग मामूल बन जाती है, कारोबार मुतासिर होते हैं, तुलबा की तालीम व मरीजों के इलाज में शिद्दत और शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। ऐसे में अवाम का यह सवाल बिल्कुल वजह है कि जब कश्मीर खुद हजारों मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है तो कश्मीरी अवाम को अंधेरों में जिंदगी गुजारने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है और बाहर से महंगी बिजली खरीदने का बोझ क्यों उठाना पड़ रहा है। इसी तनाजुर में अवामी नुमाइंदों की आवाज गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गई है। तिहाड़ जेल में मुकायद रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद ने रवा पार्लियामेंट सेशन में दो टोक अंदाज में मुतालबा किया है कि कश्मीर के पन बिजली मंसूबे वापस जम्मू कश्मीर के हवाले किए जाएं। उनके मुताबिक यह मुतालबा महज सियासी नहीं बल्कि रियासत की माशी बका से जुड़ा हुआ बुनियादी सवाल है, जिस पर अमल होना चाहिए और यह मुतालबा पूरा किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और मौजूदा वक्त के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी इसी मौक़िफ़ की भरपूर वकालत करते रहे। उनका कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर को वाकई खुद कफील बनाना है तो सबसे पहले पन बिजली के शोबे में खुद मुख्तारी देना होगी। उनका मानना है कि बिजली का मसला सिर्फ एक शोबे तक महदूद नहीं बल्कि सन्नत, रोजगार, तालीम, सेहत और मजमूई तरक्की से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत की बागडोर संभालने के बाद लगातार बिजली मामले पर मौजूए बहस बने हुए हैं, चूंकि उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में फी कुंबा 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया है।
لیکن سرکار میں آنے کے بعد عمر عبداللہ اس وعدے کو وفا کرنے میں اب تک بھی ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اپوزیشن کی بات کی جائے تو بار بار وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو مفت بجلی کے وعدے کو وفا کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ میں دیے گئے جوابات میں بجلی کی کمی کو تسلیم تو کیا گیا ہے، جی ہاں، یہ کہا گیا ہے کہ بجلی کی کمی ہے، مگر حل کے طور پر مستقبل کے وعدوں پر انحصار کیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے اور آنے والے برسوں میں پیداوار بڑھے گی۔ تاہم کشمیری عوام دہائیوں سے ایسے ہی وعدے سنتے آ رہی ہے، جبکہ زمینی حقیقت یہ ہے کہ بجلی کا بحران آج بھی جوں کا توں برقرار ہے۔ سوال یہ ہے کہ عوام کب تک مستقبل کے وعدوں پر حال کی قربانی دیتے رہے گی؟ دیہات ہو یا شہر، ہر جگہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف شدید ناراضگی پائی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا سے لے کر عوامی اجتماعات تک اور روزمرہ گفتگو میں ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ کشمیر کے وسائل پر پہلا حق کشمیری عوام کا ہے۔ اب لوگ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ بجلی کا مسئلہ محض انتظامی نہیں بلکہ ایک بنیادی حق کا مسئلہ ہے، اور اس حق کی مسلسل نظر اندازی عوام کے صبر کو آزمائش میں ڈال رہی ہے۔ سنجیدہ فکر لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ اگر اس بحران کا سنجیدہ اور دیر پا حل درکار ہے تو سب سے پہلے پن بجلی منصوبوں کو واپس جموں کشمیر کے حوالے کرنا ناگزیر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے پن بجلی منصوبوں پر فوری توجہ دینا ہوگی، کیونکہ یہ کم لاگت اور کم وقت میں بجلی پیدا کرنے کا مؤثر ذریعہ بن سکتے ہیں۔ شفافیت، جواب دہی اور مقامی ماہرین کی شمولیت کے بغیر کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ترقی کے نام پر ماحولیاتی توازن کو نقصان پہنچانے کے بجائے ماحول دوست پالیسی اپنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جموں کشمیر کی خود کفالت کا راستہ بجلی سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ جب تک ریاست توانائی کے شعبے میں خود مختار نہیں ہوگی، معاشی آزادی ایک خواب ہی رہے گی۔ موجودہ وقت میں 70% میگا واٹ کا خسارہ ایک واضح وارننگ ہے کہ اگر بر وقت اور درست فیصلے نہ کیے گئے تو یہ بحران مزید گہرا ہو جائے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ بجلی کو سیاست کا موضوع بنانے کے بجائے جموں کشمیر کا مستقبل سمجھا جائے اور کشمیر کو اس کے وسائل پر اس کا جائز حق دیا جائے، کیونکہ اندھیروں میں نہ ترقی کے خواب دیکھے جا سکتے ہیں اور نہ ہی خود کفیل مستقبل کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔